marka basiraka kurhagisa hilata kuyakaraka tahpachani piwarut ataparakta hichahantatina kiri wakichauraka taipi ukitata hipwasaraka ukakipkaraki yohanchis wakichauraka hasapahantatiwa utaraka machagaro purinta diraki kuyaka saira choque kurhagisa runt aseyani. Alilian Torachay, alin suma kantatipana hilata Walter y mainalian kankuna pistora ñaña ikuna alilian chukuna unchau tarikushanchis kushka kanchis chaupiñan Torachay miércoles unchau iskaichunka tawa yupa ñimpiña kay ayamark aquilla ukupi aswampis choquewan kallaqta ñacha wakichikushanña pakarimi Torachay watajuntay Chakay llaqtaypaqtaqa kaymanta pacha kuna mantaña napay kusunchis turayay kuna kaypiña kashanchis nuqanchis qawillakuykunata bastarinapaq qhichwa simichispi aymara arusa nisqanchis papas. Imara gullakisqa kashanki panachay. Manan turachay qanchunan turanchis Walter llakilla zapatutamantam hina chayaykamun imachi Mana. Sayra kaqchuna sinchi llakisqa urata hilata kullakaraka kamsa sumpacha saut asipajari ataparakaja kamsa paraktansa hilat kullakaraka Kuray ban aruna kasau utarakchito aybara aruna ukakipkaraki qechwa aruna hilat kuyakaraka sau kasilla baht asilla ayu kabaraka horicha uteja arut asepjani taqepurasilla chuimampi ukatsa sau asepjani ukapa karakiriwa hakaura kasaja daira gataruja sartaska para sasin sasapara kiyari akirita ipiu kitata mokewa barkasa aruma antigua marape pokantani sasirwa yatiani para kipakarinsi mokewa llaqta watahunchaypi tarigullantas parachay kaymanta pacha napay kusunchis kunan manta pacha hinallataq choquewanka llaqtatariki Ajira turachay llapa llaqtakunatapas Bigurachus un huatatawan jut arikushankichis kankunata pacha napaykamuykichis nisqa mana nisqa mink'asqa mana mink'asqa ichapus paqaripaq turachay apaykamusunman sutikunata ima allí mi cama parachay chaytanispa chaytanispa qallarillasuña turachay murata marka basiraka kiri wakicha wisti hiwa sanaka ukama sutiniwa saraphañani Arequipa sulcasu gitano purinta phanyani murata marka pasinaka Walter Gutierrez akiri sulcasu ura ehteri parua wila pasiraka ukahip karaki maidiri pasiraka pawa yakapachkama hakisinkama sasirwa saparakina akiri ehtereja COVID-19 usumpiwa hakeu patuk eharakitaina untuk phanyani Aski waya kapharakina ukatsa winyay kama sa pharakinwa kun hematupas di Arequipa markema pektas karakina hicha khepapa simananja Wila masinakapa kuakik paraki gobierno regional ukirna kirinakasti mamisawa lokta parakina Walter Gutierrez hupataki kaisa irna kaip taipina Arequipa markan pekterina warmi pasti paisum sarakiwa ukatsti Walter Gutierrez huparustam tarakiwa sulka suyuta aski saite sirhama Masuru martes urusti mama tepiwa Consejo Regional ukataipin stil lura parakina hanukatsti haniwarus kipapkarakindi machak pekteriru utkatay nyataki sulka suyuta kiha Nayak may tarak tukitin akatek Consejo Regional ukataipinil nakap kupanakar kaukir hakarus utkatayapan ukamat Arequipa mark sumpay sartayapan Arequipa markana Consejo Regional pekteri Israel sunya hupasti yakamat tapiwiru hausanya paraki ukacakan harus kipanyataki ukamasa yakap pekteriru utkatayahanya pataki ukasul kasuyutaki Yati ura kampesanata sipkakiyari murata marka basinaka sapapa takatha pakatungkalita llatung kakamawa Kauchapi barkachi de kati COVID-19 yang kau sumpeja sintió soldadaja kata septeja upare kaja paipacha bakura kolara kahariwa katoka kasapana teja ukakip karakiwa kauchapi sulkasu hitara kansa wasitata toktonya moreja ansasa yang kau soja uka sumpacha ya tatapanyani Noviembre faksit pacha COVID-19 yang khosum pusun tatanakasti sintiwit kataskaraki hanukatsti haniwa yakisni hama karakisa naira kumarain toke ministro Victor Zamora hupasti kananjan rakiwa usi kinyanakasti uthaski usasina Anchit pachanakan positung ka peskani usi kinyanakau phoka hunhas karakih ukanakats peskatung ka peskani % ukanakas usas karakio warang kapatak ikinyanakat usi kinyanakan stihil pachasti ukan ka karakiwa kaukira kanakati hanir bakunasipki hupanaka Pakalaktung ka % hanukah jatung ka % ukah kinakats sapaso jika suya nakatiam kau kiri nakatahan bakunasipkan hupanakawa kacakaran karuh mantani parakih ukats pes ka hanukah tung ka % ukah kinakas bakunatasip karakio hanukats hupanakah ya kausani parakita inao Leskan hupasti kananchon rakiwa piura la libertad tumbes ukakik parakita kana sulka suya nakansti hakinakasti haniwa kumarain tokam tawinakasti yakap hetsasina
Hanukatst, kumaranto kam tabinakast, hani kuspachak unhas harakit, hani pa maskarilla suya sip harakit, wal hani hakanaka kota sip harakit ya hachakanakanach. Ika sulkasunasti qoyin utanakasti sentiwa fox haraki, COVID usuninaka ukakik paraki, ya kausuninakasa. Ukamanakaw hichurunakan hunyasis karakih, kaisa ika chakanst, qoyin utanakas senti fox harakih, ukat hani wal hanyang kausun pusutantanakas utharakit. Peru suyunsti utkarakinya pawa pesca waranka pokat usi kinyanaka hanukatsti pawaranka kim sakalak pataka uki kinyanaka utkeskaraki ukatsti samora hupasti maitarakiwa kuspacha wakunanya nakaha apas pansasina uka wakunanya naka uhap nakany munap chukast takpach wawanakaru wakunanya pa harakih kitinakaru tehan wakunatap kupanakar uka nakatakist chakanaka ukaru saranya pa harakih wal hamar kanaka uharu anatanya naka uharu hani hamakap susirikih saranya pa karakitih Pokat bakunati uchiasinya nukasti haniwa hiwas kamaki unhaskanyaniti, hanukasti yakanakarusti kusawa unharakinyani. Yati ura kampisanan tasip kakiyari murata barca basinaka hichaha ika sulka su chakau hitaro put abhayari Hospital Regional Koyaya uta chakau hitarha usi ikinyara kaha likupis atajiwa ukatwa irnaqenera kasti akayan kao suro ainast enyatakiwa ampi huparakaha amtaparaki kusa irnaqa phayapatakeha uchi kabaha chimbote barca chakau hitarha ertenera kasti COVID-19 usuwa hithat emash kamha sasirwa huparakaha yatiare bharaki. Irnaqawina kampisinampi sartap karagitayna ukat hankaki ukachakansti fakata karagitayna. Usi kinyanakas ika sulka suyo qalyuta taypin hanut hipani yatiaf hipana. Sulkiri qalyuta taypit aktristi yatias karakin uka chakansti ma plan de contingencia unyano kap karagitayna. Sohta usi kinyanakatst, kunate hichurunkan utihanu kanakat, hichuru sohta ikinya pokantas karakih, ukat sumu inhasa yusenst, uka soht pach ikinyanakast, aski pach unhatas karakio, ukat stak pach kolyanakam, ukamat hakenakah sumpachas unhasip hanya pataki. Kakteristi yatiasin karakin kitinagati uka chakarusti perintah karagitayna hupanakatsti panini hanisti bakun katokap karagitayin. Ukat ukatoketsti akatan karakino akunat pons aski bakun ucha yasinya aka COVID-19 nyang kausudageha. Chimbote markana kanyang kausumpi usurinakasti maukas hithat karagitayno. Ukat ukanagtoketsti yatianip karakino. Hichan semananakasti aka COVID-19 yang kosumpi usurinakasti aka lapaka vaksinsti utkarakino. Ukat tukat aibitsti hani sinti usuntatasti hakatasip karagin tukat makoto taipito. Purt apkarakih uta panakchakarus kupanakar unhas kanyabadakiwa. Ukat tukam hithat kipansti kanajtanif karakino kolyanyu taipina. Ukat stika ukanti sinti ustanagaros unhap karagitaina ukat taipin ikinya nakasti niya ukam pajas karagitaino. Iquitos marcan Dirección Regional de Educación Katsti Ugel Mainas Taipita. Fokap Haragitaino Akaukanti Yakip Urunakasti Kuthap Haragitaina Yatakanyuta Taipina Karu. Uka Chakanagaru Injiristi Purinta Haragitaina. Mairi Yatakanyuta Rusti Juan Pablo II Chakaru Purtatas Karagitaina. Uka Tuka Chakansti Fechterinaka Unyano Kap Haragitaino. Umar Kakawin Amdana Kaparus Fokap Haragitaina. Oms ukataipu hitatha hadira marsupasi purit kipan wahutiri pa warangka patung kapayani baranja pakal pataka warangka ukama markachiri nakawa Europa jakanha COVID-19 usopeha hakaura kaphatuk hapaspaha sasirwa yatia diraki ukchin kabaja Andrés López Obrador México suuna pasti markachiri nakatariwa COVID-19 usutaki bakura kolonaka itanto kaya sephajapatakeha sasirwa saraki. México hiliri pekanjawi Davidsti unya nakapharagitayna pusiri nyang kausus tok karagis pau kachakana. Ukata kanyang kausut baku nanagasti hani white as kapuniragis fati. Nosotros no vamos. Nanakas hani hakinakaru bakunas ipun bakunas musab karakiat. Kun hamatan citas nanakah wal hakinakaru ako rak pachats bakunas ip karakta. Kakteristi ukamanak karanj karagis pau Europa markanagansti kun hamas hit hatipana. Usun tatanagampi ukamas samtanak sapsup harakina ukato kanakuntasina. Francia markan akanyang kaususti peskakutimkam toktas kagitaina. Ukajakan patak tungkala tungkani warang kahiwatanakasut karagitaina. Ukam kik paraki pakal kocaka peskani warang kaniwa. Akanyang kaus katuf karagitaina. Emmanuel Macron hiliri pekteristi ma consejo pekterisfaja. Ukatu kataipitsti unyano kaskarakispa machak umar kakawit am tanagapasa. Ukamat han utangka wirusti mayampi kutis kanyabadagisa.
O MS David Yatiaf Harakin aka COVID-19 yang kausumbi. Kan kus erinakas uthaska kirakispa. Patak warangka hiwirinakas utkarakispa achoka vaksina pa warangka patun kapayani marana. Ukam markanakan sti delta kasta toktipan usutanagasti hitkatas kagiragitaina. Ukam kik paraki bakuna yanagambisti hani hank achap karagitainti. Ukamas umar kakawin amdanagabasti hani sintpacha. Jakt atagaragisfati. Ukchinka masti Israel markan bakuna yampisti nampi sartap haragitaina. Ukajakan pesca maranitun kamayani o anakaru unjap haragitaina. Ukamanaksti Estados Unidos ukat Austria marka untasin fakap haragitaina. Aka kampan chamajas kanya badakisti Naftali Bennett nairiri ministrosti wops apkaragitaina itan tayas kanya badaki. Wakabelika chakau kitaro kichaja bonita pajari. Pedro Castillo Perusio Balcusti Nayaja. Perusio Pachataki Irnakaska Kijausa Sin Wasarakina. Ukakip Karakiwa Kamachi Luriri de Karuja. Pataka Urura Karja Kunsa Lurapta Kunsa Marakaja Irnaka Optaja. Markachiri de Karuja Yatiapma Sasin Wasarakina. Haksunya mayu parakiu kau kira hakaritu marka jidan ka hakipkan hubar kuna pucanteh nana ka askiu camta sip karakter gas tak pach peru saya kena kat curanya taki ukat kuna taki nakas luranya taki ya ticau ya takabis ukamas kumaranyas take wawana kar puri phanya pataki naya hani mui has karakiat Hana wasarakina kitina kate hubarak sunya taki mayip ki hupanakaru Pedro Castillo Malcusti Sarakiwa nayas tia kasuyu taki nakas kakiaw sasina ukamata haniwa kepato keru sasarat karakiniti kuna pacetakir nakawina kapa unyaskani ukakama nayak kunaiman sa itas winakan sarna karakit ukat hijas ng gobyerno hamans hanin nayak kepato keru sarat karakiat nayak irnakas kakiaw markajitan katak ukat skail terakiaw ang kawilika markat Pusi warangka metro sukapat kacakanwa chopka ilusti hakatasiraki kaisa wankawelika ukachakana ukachakan stimar kachirina kastes kusawa katok harakina ukamata mairna kawi kanyantanya taki ukachakan stia kasimal kusti kamachlurina karu house erakiwa nayas house ay monarakt kamachlurina karu kitina katakya kanak mayip kupanakaru akachakar hutapan nam kusk sarnakapan ukamat markachirina kar haksunya tak mayipan hanutamakin kukamak palapante Ukamat hupasti Sarakiwa, Pacha Harakiwa, kunhamati hupah pata kurunakana, kunanakaturkana, gobierno pata ukananchkana, ukamkik paraki, kamachlurnito taipita kananchpansasina. Pacha Harakiw, kamachlurnito taipitst, kunanakatek lorapke hukanaka hakasuyatakih yatinya pap Harakiw, pata kurunakan, kunatek perusuyatak lorapke hukanak kananchanya nakapatak. Yakapachan sti hupasti paisum Sarakiwa arakip markachirinakaru kuspach katok kapata-pata, hanukat sti hanik husagit Sarakiwa, kunhamat yakib yatirinakasti, hanik husayanya munap harakitaina hupan urintapaha. Nayak akachakat huchanjay munarakt, kaukir hanchakap yatirinakat, hanik husay munapkan, hupanakaro, sapsuyanya ki munap harakik, ukat sap harakin, markachirinaka haksunya munap haksasin, haniko hukamakarakit. Akasoy Malcusti kanan Harakiwa, Wankabelika ukachakan sti, ma aeropuerto ukaw lurasin yaksasina, ukamata kuna alaki pewina kasut kanya pataki, ukakik paraki sarana kawina kasa. Peru barkasa pekenchau ipataipit ha kamachi luranya uta taipi hitar ha pa warangka patungka pajari barangha warangka ansasa pataka ya tung pakalkuni paya warangkan warangka pasolesa koltewa irnaka urakatakeja irtatan isasid wayathat erakina. Mirta Vázquez, ministro pequeña na cara pechteri pasti, kamachi luriri na karoja, maya chasita irnaka payani sa sidwa baitarakina. Kanan Charakiwa kumarain to kay tawkik para kay yatchen yata kautuketsti yata kanyuta na karusti kusaw kutenya pa haraki ukawa gobierno taipit stage am taraki kanan chayupan sti kolkenak to kay hutiri pa warang kapatun kapayani maranitsti nerakat ministra Mirta Vázquez upasti may tarakiwa takeni maista si panyan sa sina ukakik paraki markachirina kana kangkanya nakapasya kapanyan sa sina. Maita tagarakiu irnakanya mayaki sektor privado pisa. Cui manchasita tagarakiu irnakas karakini marka chirinakan kankanya nakapasti yakas kanya takipuniwa. Kumarain to kita hupanakawa hilpachasti kolkeh katoka parakini, 60% kahilampiu katoka parakini, hupanakasti patung kapayan warangkan pasulis kolkewa, hupanakataki hutheraki, yatichenya takawitakisti, kim satung paskan warangka pakalk pataka warangkan pasulis kolkerakiwa, ukatakisti pa warangka sokta pataka warangkan pasulis kolkewa, akamarat si pansahit hatayarakini. Kolkenektok ministro Pedro Franco pasti kanan Charakiwa, kolakir na kawinakampisti, kusaw sartatas kiksasina.
El crecimiento en septiembre del Septiembre vaksin hit khatawi PBI ukataipits yatun kachaqa paqalqa porciento karu hit khatarakih naira maratsipans ukats wal hit khatawi nakau khananjayah wakisirakih sabhayan yapul rawtoqits tunka mayani chaqa fasqa porciento karu hit khatarakih naira maratsipans Kumarain toka ministro Hernando Ceballos hupasti sarakiwa naira katasti akahan yang kaus pacanwa kuspachakun hanyak sasina hanukatsti wal haqolqiu katakih munasik sarakiwa Con este presupuesto. Anchit kamast kun hamatik sulika suyut pekterina kahiyati anipkit yatakanyu tanakarkut aintaipitst uheles ukataipinakat tunka pakalhoni porciento ukayatakanyu tanakaru yatakarina kahkut apkarakih hukat hupanakahkut asipkarakih Yatichen yatakautoke ministro Carlos Gallardo hupasti sarakiwa akiri qolqisti yatakanyu tanakarkut aintakio qolqa huchas khanex sasina A la fecha, aka qolqa paqawimpist haqinakast kawkaruta qolti asis rabhan ukachaqanst hani kuspachaq katuqayasip kanitih ukakik parak kawkir haqinakatih kuspach qolinu tanakar sarapkani ukachaqanakanst hani kuspach qolirinakas utikarakinit ukamas walha qolirinakas ministro nakasti ukamkik parakiwa arsub harakina El presupuesto asignado Qawqa qolqatiqpa waranqa patunqa payan marantaka paqask ukast paqalq waranqa kimsa patak soqtatunqa mayan waranqal waranqapsulis qolqarakiyo ukatanayra qatas irna qasirakinio taqinir unyañatak ukamas akasuypach khusankaña patak Nuestra gestión Nanakas akachaqat irna qapqarakiyo hankunalun tatawinakas utkaña patak markachirinakas kusak unyasip qaña patak ukam policía nakam kuska irna qapqarakiya ukamas ayunakam kusk ukakik paraki qananchap qarakino qolqinak toqitsti kitinakataq instituciones ukataypinakan irna qapki hupanaka poder judicial ukataypina Elvia Barrios, Tribunal Constitucional Marianela Ledesma, Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, Ukakik Paraki Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, Aruski Pavinaca, Ukakik Paraki Casti, Hichur miércoles Patunca Posine Uro, noviembre Paxinsti, Yatunca Jepajarat Pachaval Ursis Caraquín. Hernando Ceballos, Obarja Cañataki, ministro Pertereja, Takerin Piwa, Obarja Casin Hamburaptanja, Ukatja, Abuitañaja, Wakisiwa Sasirwa Sarakina. Kabachi Luraya uta taipeu hitarja irraqa urakatakeja qawqapurisa qolqeja irtatareja aruski pawiwa uthe ukat qhipwa ukhamja arsulirakina q'ubarra kallatakiqa pesqa waranqas waranqapa solisa qolqewa wakiskaraki urhamati akururakanqa qollaña utarakaja sinti han askinwa haqqat aseja askichi ayarakatakiwa qolqeja wakisiraki sasirwa sarakina ukakip karakiwa sapapatakat pescatu kaliwa qollaña utarakaja han askinwa haqqatasi sasin sapuqat enirakinawa Naira Pierre Suroja Hucha arctaña uta taipeu hitatja balcuna uta paru sartoa parakitaina acta fiscal la peqet qawir jamaja kipka Secretaría General Malku utarsti Pacheco Chojorasilla utapanja Patunka waranqa dólares qolqwa hakip harakitaina Pacheco hupasti naya qolqi imatajaw ukatsa Secretario General irnaqir jamaja kamalku utarsti sapapaqseja patunka pesqari waranqa solesa qolqwa paylapjeto sasirwa hupaja sarakina Yati una campesanata sipka kijari kauchapi yatichiri nakati sutep ukata ipiu hitana chikan chasipjeja huparakaja kabachi luraya utaruwa sarawa parakitaina sapa patakatja sohtari ukachakaroja PBI ukata ipiu hitata yatekawi yatichaweroja aptatas pasasirwa huparakaja baitase parakina ukakip karakiwa akiri kabachi luraya utata ipiu hitana pampe María del Carmen Alba Jupampiwa aruski paparakina uintupjayani Plaza San Martín chakaujetan kapjana okat kamachechek nokt erota kamahak achasepjana sotep taepet hausotanaj ma amoyum pekeu sarapjana nosotros exigimos ministro Jupar ukakik para que ejecutivo panakarus kunates kamachinski hukarham dorapan kamachins kanau sarakier tunka soxtan artículo que chkan sarakio soxta por ciento PBI ukau yatichen yatakatoqat uthinya paksasin khani pusi chaqapaya por ciento ukakik kunhamatil rapki hukamaj Hopanakas presupuesto kola kayate chau yate kawin hanikus atanaka chakas nyatakes haniuhuk akit sapjanau yate cherenakas prueba de nombramiento 2021 hichamarat haniwalias panti sapjarakenau o que kipkarake yatakaño tanakaruskut aspan kolekes hopanakatake erahat asenya patake umait apjanaj
El proceso de Nombramiento Caldorovist Kalach Amakta Harakio, Ukat Kanamistunya Paharakio, Kamaskunas Lurenya Paharakio, Ministro, Narakatas Takirich, Hitekainya Paharakio. Hopanakas kamachek nokt erutat erem siteta ipet erena camp o kakip karaki colegio de profesores soyosat matabesep khanau albach kamachek nokt erutat ipet erech matabe wixumlurat asenak sasin arasura kenau. Gracias a la presencia y al Congreso Acancatabat, viceministro de Hacienda, Ministerio de Educación Taipet Erembech, Irhat Aseñapataki Okam 60% PBI Taipet presupuesto, Yatichao Yatakawan Taipen, Atampis Luret Asene Okaj Amtawe Uthaske. Camisas mayachaset kamachechechnot eruta taipet eranak aseske okam eranak arena karoyana piseña patakeja wale askeu yakhepanaka solurap khanya pausanak Pollerina Campi, Ukakip Karaki, Auto, Eurajerina Campiwa, Ampi, Hitata, Hakata, Siparakina. La libertad llega a Gitana, Rondero, Loca, Payuro, Ajuas, Artawiro, para Caja, Hata, Siparaki. Uchincabaja, Chiclayo, Barca, Chacao, Gitana, Walhasari, la Kawa, Hitatawa, terminales terrestres, Sata, Uachacao, Gitana, Carja, Hata, Siparakina. Suni mantaña ustakij la libertad chakatstina pijist anda da garagitaina. Uka chakansti rondero na kasait apharagitaina uka payuru sait awin kapharagitaina. Kala na kampi madara na kamp chakatay uka tagisti kakatas karagitaina uka mata. Uka chakan kitinagati sarap karagitaina uta pirina kampi. Uka tiakadokitsti kumar kakawita ipit irna karina kay kepartatasti kakatas karagitaina. Hani walkitu kamas hani kusa karakiti kun kamas nanakasti marka chirina kataki irna kapharakta. Ukatu kamana kutkipansti hani purin kama karagiti. Irina kasti kitinagati uka chakarusti purt af karagitaina ukat rondero naku kampo kaphipan kupanagasti hani ukana kambi. Wakt af karagitaindi. Amtanagasti kun kamas karakina ukatu kanakarusti hani pakap karagiteha. Han kust ayawina karu iskacha siwina karupuni puri mona parageha. Ugatu kanagasti hani utkanya pagaragite. Rondero nakasti hiliri pekanjawita ibit pach puri haspa ukanak muna paragitaina. Ukamat kunti maif karagitaina ukanak unyano kafhanyapa. Mairi mais karagitaina fertilizantes chanina kapat unyano kaskanyapa. Ukchin kamasti chiclayo marcan patak sariri nakao kepar tatasti hakatasi paragitaina hupanagasti terminal terrestre chakana. Alak toket inti hals tokeru kas yut sarañasti munaskaragitaina. Ukama karagitaina Fernando Belaunde terri taki chakanta takipana. Bagua grande marcachirina kai chakanta paragisfa. Ukat hani saranjama karagitain tarapoto marcaro. Chachapoyas komkik paraki yakiri marcanagampiru umi chakata. Humakau kito kesarta, tarapoto kato kesarta. Sabharo kito, yakhau turus rahat khanyanek sasin. Ukamati chak cham tasip karakta. Empresas de transporte taipiti atiap haragitaino han anchitasti pasajena kalhanya. Uganagasti uñanokas karagitaino kom harkantawina kasutikipana. Jadi ura kampi sarap tasip kakinyari hicaha apurima sulka suyo cakau hitaro purcha pajari. Birundo, uka kip karaki, wakil ka markachiri naka wa korpau hitaraka wa hucha hakip harakitaina. Aka hucha haki wenha han huchata hakenya kawa mutu nakaru uka kip karaki ma camión autoro aquí camión akiri camión autosti birundo marka pechtawitau ma volkete autumpiru uka kip karaki yaka autumpiruwa ninampi wa piantia harakitaina. Uka chakau hitatha pa markachiri naka haka ura kap hatut pasapara sa sitwa ya tiare paraki. Ukchin kabaha polisia panya nakana pehteri pasti apuri maksud kapsuyo chakau hitatha hutiri pachana karwa ya tiata pachaneja kau chapi markachiri nakasa haka ura kapa tukoi hap pachana sasina wa panakaha hanas tane paraki. Uka kip karaki wa pescatunka kimsani ukama markachiri nakapiwa usut hataha hakata sewa paraki sapana. Akiri wa maitiri ya tiaweja hancha kapata koya irtaka urakaja lihu miranta tapuri wakiri suyusarja sasirwa Kipka Naira, viceministro de Energía y Minas, Petro Gami Jupawa Ukapja Arsulirakina, acá Han Asqueja Ampi Usunta Yiwa, Uka Kipkaraki Pachamama Urakesasa, Sinti Usuntata Japuriwa, Yatunka Sulkasu Kitarakana, Ukatsa Estado Taipitja, Waranka Warankans Warankapo Kamaraka Wampi Conteja Hueltatas Pajas Sin Sasarakinawa.
unya para kita ina ukamas katia para kita ina wa han cakap Korea psunya hanaka ukalura winakawa sintis tu teraki wal hasul kasuyunakana puno Madre de Dios Cajamarca Piura Arequipa Loreto ukakik paraki Amazonas Chacanacanza. Hoy tenemos una actividad Hichuro nakans hajir nakawi cordillera del Cóndor ukachakan huteraki ukat khani la pampu ukachakan ki kariki ukamas ka ukhana kan dekpa yaba naga hutki ugawanakans akham drawinakas akasu ipachan ukhamanaga hutharaki a lo largo y ancho del territorio nacional. Akala pampu ukachakan ki Madre de Dios ulkasuyunsti pakalaktunka % ukakolkap nakawisti Korea psunya tharakiwa hanukatsti tunka % ukakiwa chakaparusti irnakasis karaki Kepa kim satung payan marana kim satung ka warangka hektarias ukaya puna karusti hanchakap Korea psurinakasti mantap harakina ukakik paraki warangkan warangkapa ukakolkiwa han estado taipirusti impuesto ukanakasa churap karakiti ukamawa Escuela de Ingeniería de Minas San Marcos H. Cañutata Jorge Soto Hupasti Kananchaniraki. respecto a lo que perdemos, la Hani ukitis uñi karakita kachakanakan ukamats pesca patak warangkan warangkap ukasulis kolkeu sapa maraja la kaskaraki hani sunat ukataipits kunas kams karakit ukamata pats positium ka % ukauhan mais karakiti ukanagas tungka payan warangkan warangkap sulis kolkeu sapa maranja mantaña paraki ukamau irna kasip karaki hanchakap Korea psurinakah. lo estamos perdiendo en una minería ilegal. Naira viceministro Pedro Cambio hupasti kananchanirakiwa pesca patak warangka hakinakawa akir hanchakap Korea psunyampisti saranakap haksasina ukatsti pa warangkan warangkapa ukhakinakairisti akirir nakawinakampisti askiwa yana pasip haraki. Es urgente hacer Aski bakisitarakiw reingeniería ukuluranyataki ukamat estado taipit markajirinakas kuspachakas nyapataki. Kunaiman kusal rawinakaw duranya parakih ukat hakinakaru sanya parakiw hani ukamanakah irnakanya karakit sasin. De ganarse la vida. Paipachayat hatirinakas ti chikitap harakiwa akira hanchakap Korea psurinakaru chakaparu irnakap hanyapataki ukakik paraki huchanchap hanyapatakisa. Wakayo barkau kitaro purta pajadi pirotécnico sata payanya negataki apara para kitaina akiri nakaha hichamara punchaura kana alha paya patakeha kusawa hichata hataina usasir wasaparaki untuk payani. Policía nagastinan pirna kafaragitaina ukatsti 15 toneladas palirina katkafaragitaina. Ukat ukanagasti kamara tukias hak aharaki ukat ukanwa. Alhaskaragizafana ukat ukanagsti aktaf kafaragitaino. Mauta mankan prolongación piura ukamas atahualpa sarnakañano hakatas karagitaina huancayo marcata. Ukachekanaga palirina gasti katkaragitaina cartón kajanagan karagitaino. Ukam kik paraki Reyes Patiño hacha katuns kateta karagitaino. Liatun kapatak pescatun kapescani uhana. Ukajakan stipa kahanak paliri nagai katkas karagitaina. Ukamas kajakan alhanyas munata karagisapana. Macha champi mawarmin pintan munap karagitaina ukat kupa nakarusti polisia nakas katkap karagitaina. Sukamek ukajakan chiktas karagitaina ukat sti inampi. Ministerio Público taipitsti yat katañampis artap karagitaina. Cáncer de próstata sata ukampiwa perusu usarja hilpach hachachana kaha usunta paraktara kurha paspasa kurham sakultasepsna yatata payani. Soyusan saporok patung hakenaka kanser prostata mgel osonta tapjej. Sapuru usuninaka hutjerakih patun kapusin usuninaka utjerakih prostata kangrin usunej. Uka usumpi walhanej perusuyon husunta parakih kim sakal huarang pakal patak uka hakenaka sapamaran husunta parakih ukat sapamaran hema ukast hithatas karakih. Víctor Palacios, director de prevención de cáncer Minsap Cañuta Taipet Exeresti, Pescatun Camaranet Hilerenakau Akaman Osonta Tapjusasin Ayanenak. Pescatun Maranit Pakalaktung Maraninakam, while Hanihu Panakaho Sunda Parakir, Ukats Hilabach Maraninakarust, Ukamki Parakio Sunda Parakir, Yakis Nyauka, Saphanyan, Hukapach Maraninakat, Haniwakatusun Hemap Karakit. Akera kangrem osontaña haneu kuna usosket kuna pachate estadio nakaros porje sintets akasewero poret ayaspach okatpe naerekepach unts añuakeseo okatakest pa uñachanaka apsusiña sausasin eujanira kenach. Payahat kathasiraki hakirusuh, nairakatast, antígeno prostático satarakio, ukah, wilat uñhatasirakieh, yahatokets uñaki parakio, maakolir, ukah kikpa hanchit uñhatarakih. Walhachachanaka haneo okat arsoins monap karaket okat pi ma por ciento pruebas de tamizaje sata ukamayekio apsosej okamarejama opatung oronak sarak que pan diciembre paxin campaña nak sareta yaphaneu.
Hichak mawa kichawi lora parakiak tamisaje ukamsat. Ukast minsa taipit ukakik parak salud taipits. Ukamatbalha kena karuñ kata parakiak. Kun hemati wilat mi hata usin hubana karuh kata parakiak. Akir usunitu kay hanichu kanak tukit. Usunichu kast ataki ukoyir na karuh kapa parakiak. Minsap akanyuta taipet, chuyumat kang grempe hele pachak soyusan, hiwap kadakyusasin unts ayanenak, hele pachahani pachaparu apsusip kit unyachanak, okat pepa kalahakinakas, sa puron hiwap kayusasin unts ayanenak, okat paipach kangre unts ayatekak sa pamarak, chachanakas posetong kumaranit helerenakak, examenanak apsusip kanya pausasin euhanip karakenak, Hiwasaraka yatia weja ukakapa burata hilata kuyakaraka hichasti ñoqanchis wakichawi katuqapqañari.